kaisa angkai ke bawa 5 বছর ni MDC ongai MDC keboni চিরস্থায়ী MLA keboni চিরস্থায়ী নারাও যে বুট রোগই নামনাই অব 5 বছর ni পাইছে কিন্তু যিনি অধিকার যিনি ভবিষ্যৎ যিনি হাপুং হাতাই যিনি বসা বতই অব যিনি ফাইনাই ভবিষ্যৎনি বাগৈ আন্দোলন খায়ো যিনি ত্রিপুরা মুঠা পার্টি খায় তাইসিন সাকা আনি কাসাম ইউথ প্রেসিডেন্ট উমাকান্ত সাগো যে লাচি জাগো রেগা মাইয়ানি সমস্যা ত্রিপুরা মুঠা পার্টি রেগা ডাবল ডিমান্ডনি বাই পার্টি খালাইয়া নারাও খানা খানা কি গত কিছুদিন আগেও দুর্গা পূজানি দুর্গা পূজানি মেন্দেশনি রাং রেমানি সে নেতারানি একাউন্ট ডায়েরি নেতারানি একাউন্ট ডায়েরি গো বই চাবাই খা যখন আনি এলাকানি পশ্চিম গোবিন্দবাড়ি এবং পূর্ব গোবিন্দবাড়িনি বড় রক শিকা যে চিনি রাংলাই চাই বেকাং সাকা থান্দি প্লাওয়া আন্দোলন খাইজি কাইসা বড় 2 বার রাং মাখা বড় খাই তলাই বাই রিখা বসো 140 টাকা ফো চিনি ত্রিপুরা মুঠা রখাই মাখা 260 টাকা তাবখাই বেজার নাংলাই খা আরো ত্রিপুরা মুঠা 260 টাকা মাংস খাই মানে 140 টাকা আরো পয়সা ভি মার লাইকা ভিডিও থাকো হংস বাবু আমারে তুমি মাথা খাইয়া লাইছে এটা কি আরম্ভ করতে আমি জানি নাই থাকা ঠিক আছে এই অংখা যিনি মুভমেন্ট শুধু অবমাইয়া তিনি কাইসা কমা সানায়স কাংফু নর রবীন্দ্র শতবাসী ভবনে যিনি জগদীশ চেয়ারম্যান সামানি কাউ খানা খানা পলিটিক্যালনি বাগৈ পার্টিনি বাগৈ রেগা জানানি বাগৈ নিজিনি বাসানো পর্যন্ত পলাউনাই বতুম এই যে তিনি কক বরক আন্দোলন ফুনি সিপিএম রাও বাসন বহুত কাং খানাই মা মুনি খা অবা একসাথে প্রথম খানাগো ত্রিপুরাসার আইএনপিটি রাও আইপিএফটি রাও বিজয় রাংখলনি দল অনন্ত দেববর্মানি দল সমাচরণের দল রোমান স্ক্রিপ্ট কক বরক বাসা আন্দোলন খালাইব শিয়াল সিকুরুসে বরব বাংলা কক সাপো সিকুরুসে ফাইকাইকে বসু কুথাই মাগাই মরছে 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 আইন পেপো ও ত্রিপুরা রক দে আর ত্রিপুরা বাসা কক বরক বাসা আন্দোলন খাইনার বড় মানাই বা শিয়াল সিকুরুসে কক বরক মাইয়াপো বলাই বফানি বুসুনি ককতে সাই দংবা বমানি কক সাইয়াকে তিনি जों बयनि काउदे साइ दङ चिनि काउ साबले তিনি ও টিউজেসনি আন্দোলন বাই जों তিনি অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মানো ঠিক আছে जों তিনি অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মেম্বার ও টিউজেস রানি আন্দোলন বাই जों তিনি এডিসি মানো ও এলাকা এডিসি এলাকা সিউতে নারাও বা এই যে তিন রমা থানাই ক্লাইকা নেতা রকে বানা বলুনি বরুক পেজ নাই এই যে বরাউনি আন্দোলন বাই সিলাইতে আন্দোলন খাইমানি বাই বিজয় রাংখলনি আন্দোলন বাই ত্রিপুরা রাজ্যে 3টা বিধানসভা সিট বারে নাই আঞ্চলিক দল নিয়ে অবদান ইউজেস রনিয়া অবদান বুঝিয়ে দেন রাও প্রকৃত যারা ত্রিপুরা সারনি ববি শর্মা হামজামাই রাখে আঞ্চলিক দল সে মাক লাইনাই আঞ্চলিক দল খাইয়াকে নিনি কাউনো সামাইয়া নিনি বিভিন্ন তলাঙে থাঙ্গা কোনো প্রতিবাদ খাইমাইয়া নারা গত কিছুদিন আগে খানা কানা এমডিসি রাও বরাউনি রিয়াং জাতি রাও বাংলাদেশ হিংজাং মানিছে প্রেস মিট খাইয়ে যে ছাকলাই মা তুখা আমরার মানিক সাহা বাবু এইভাবে কোনো কিছু বলছে না আইন রিয়াং নেতা এমডিসি রাও বাংলা মামায়া কে ছাগো নরা নুকিনা নিউজ রিয়াং রাও ছাগো রিয়াং রা তো ত্রিপুরার পরে পার্বত্য চট্টগ্রাম আইছে চট্টগ্রাম থেকে আইছে তারা তো বাংলাদেশ থেকে আইছে হিংসা যাগো রিয়াং রাওনি ইতিহাস বড় শিষ্যাকো ডাক্তার মানিক সাহা পরিষ্কার ছানাই আর অন রেকর্ড সে ছানাই আঁকায় বাংলাদেশনি বুরু রকসেনার নিউজ নুখনাবলে আমার বাড়ির দ্বারার একজন ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হইছে এই সামানি নুজাতে না বলা নুন নুখা না নুখনা আমার বাড়ির দ্বারার একজন মাখনলালের ছেলে মানিক সাহা মুখ্যমন্ত্রী হইছে আমরা সবাই খুশি বাংলাদেশি বাসীরা এটা আমার বাতি যায় সাগো একে বলতে ইন্ডিয়ান অব বরংসি সাকাবলে বাংলাদেশি বাংলাদেশে তুমি ফেলাইছা ব ইন্ডিয়ানি হিস্টোরি সিয়া পরিষ্কার আনি বিরুদ্ধে কেস খাইতো মানিক সাহা ব সিয়া বাংলাদেশনি বড় রিয়াং রনি ব্যাপার আর রিয়াং তো মসিও দে এই সামনে বিধানসভা কেন্দ্র আছে ইতিহাস তো রিয়াং রনি ধরো কেবল সিডিসি সিয়া সিয়া বড় সিনাই এই রোজার ও এলাকা গো স্বদেশী আন্দোলন বাই এই এলাকা নি রিয়াং ন কাজ করা যা চার মানে জায়গা নরা বড় সিডিসি কাজ করা যা হিতার মানে 7টা মিশি তান মানে রতনমণি যে সাধু বরণী আন্দোলন বা স্বদেশী আন্দোলন রায় কাজা রায় কসংহিয়া আন্দোলন খাইলাই রাজা কুতমই রাজা চামানি হিনই রিয়াং রনি রাজা মুঙ্গতং গয় 7.5 জন খুন মানে বুড়ি হংন কাইসা খুন মানে বমানি সাহা সিও দে নরাউনি এই যে কেন্দ্র দেনা হরিদয়াল দেনা
ओ पाराखौ इलेक्शन पनि वाइसा जोंला दरबार नांगा थांनाय डिसि निर्वाचन बानि बता जीवन मन्त्री पुरा बाय दुइजन मको काना आरो कायसा काना नखे मकल नयाफो बावतलाय बुररला बमखले मकल नंफो आं साका नों सार्टिफिकेट जादोबनो मकल नंगो हे ओ चिनि तिप्रा मुथा अब नखे सीपीएम ने अब नखे ररला हा ओ बीजेपी ने अब नखे बा तिप्रा मुथा ने अब नखे ररलिया जों दुइ बायसे बेजाल नांलायलाय थांका आइफोनसे बुट मातागो ते अबहाय खलाय जाते बरो बुट डिगिं खलाय बरोनि बुट 2 नम्बर खलायो बुआ बुट सापा बुट रुगो अबनबो जों सतर्क मा तनाय आयाके नि जेसो फिल काहाम पानो जों हारे पानो थांमानो अबनो सतर्क मावनाय ते जायहो अन्न समय आरो अन्न कक सालायसिनाय एवं रि कुतुं থেকে শুরু खलाय खदों থেকে শুরু खाय बुरि रावना आरो खदों बावनाय जिनि प्रत्येकटी सरकारी स्कीम रक तो अनेक समय अनेक बेनिफिशियारि रक मांगो आं नावनो सानाय ताबु जों बुरि रावना आरो स्कीम रनानै शुरु खलाय दङो महाराज निजे साजाब जे बुरि रावना रिगनाय থেকে शुरु खलाय ब्रनि ते चेनेलाव बनो रखा खायनानै बाय खदों एवं रिगनाय बांनाय जों फायनाय आरो अनेक किछु परिकल्पना लाई दङो एडिसि बुसकांनि जे जों आरो कयेक मासनि बुसियो अनेक किछु चिंता भाबना दङो अबो आनि एम साबो सियो आबोरो परिष्कार भाबे आं सामाया कारण जों बीजेपी हाय खलाय मिसाकाव सामिया परिष्कार को जों जखन चिनि खायनाय खायासिनसे जों काम खलाय बेगे सानाय अब जों खलायो बीजेपी हाय खलाय मिस कल खै चाकरिनि थाखाय अलकै हिंजाय दंनाय मिस कल रगै चाकरिनि माने बर थांका हि साजिया बीजेपी राव मिस कल खै चाकरिनि हि साजाना देना इलेक्शन पाइगले फुन खलाय नेबले नर रुसिपल ओ बाटपारी जों खलाया किन्तु तिप्रा मुथा पार्टी बोबाग्रा किन्तु बाटपारी खलाया बोबाग्रा माइ मिजायानि और तिप्रा मुथा खलाया नावनो तिनि साका बोबाग्रा पोस्ट पोजिशन मा हमजाया बोबाग्रा कांग्रेस निबो प्रेसिडेंट पार्टी नि सारा ऑल इंडिया नेशनल पार्टी नि छे बो त्रिपुरा नि प्रेसिडेंट किन्तु पार्टी नि या कागज तिनि तिप्रा मुथा खलायो सिगादे नाराव सिकना आंबो कायसा एमडीसी अपोजिशन लिडार तिनि या काय ननि तिप्रा मुथा फायो आं नावनो र ब्लाउनि प्रेसिडेंट ननि आनि असुर लोभ गरै परिष्कार को तमाने बाय फाय बीजेपीओ तंखाय जातिनि कौ सामिया बीजेपीओ तंखाय इनके निजेनि इच्छा मतो कौ सामिया बराव जे साय रनाय अबनसे मा थानाय इनके जिनि बुरनि बाय कौ सानिके जातिनि बाय कौ सानिके एलाकानि अन्यनि प्रतिबाद खायनानि इनके एकमात्र जागा दङ तिप्रा मुथा पार्टी बुबाग्रानि पार्टी ठीक आहे अब किन्तु समाय दादोंदि समाय मा दानो बसाना हामजा खुले जतो ओ बसारै समाय दानो हकलायबा जिनि बुरनि आरो कायसे जाया दङ तिप्रा रावनि के तमा जाया सिरिसि निजे निजे अहंकार खलायो एवं निजेरा जेमन ताबु मने खेदि आनि अनंत इएन सार बर फाइ प्रार्थीरिखा बा गवर्नमेंट फानो प्रार्थींका उमा कांत फानोका बा रंजित मोह फानोका आनि रवाजा फानोका ब नेता अंगलाय सानाय ए नेता आइन साउ न नेता इंगले असुरांग र आइन नाइबो असुरांग र रांग याकले बुटसेरिया आइन देनाइबो बेनिखला या किन्तु आं तिनारो कुनो जातिनि उद्देश्य काउ साया बेनिखला या बखले बुसुर नाइबा बनो जफा जों तुबि फेग्रानाय जिनि बुरु बुले वाइसा जों अब अंगलाय जों बबाय काउ सालायनाय किन्तु दाबो मा खलायग्रानाय अदक लागे इजि संगो अदक लागे हि हेबे जिनिखलाय जिनि उद्देश्य एमएलए दारा जे हंस त्रिपुरा रांबो खक्साबो मियाबो रियाबो नबो नों जे ओ 500 टाका रां मायानि बुरिया मानी 1000 टाका पोल्ट्री तक मासा बुटिक जपगा सबाय समाय ताई फाइमानी 5 बছर या तब 10 बছर साजा हुई तो नाव सियो देबो 10 बছर साजा 10 बছर माया आनी भविष्य जेनारेशन पर्यंत नरौनि तंथाय जाथाय पर्यंत केसे हुई तो नाव सिजनाय नांनाय अबन बागै आं रावना सानाय जों तिप्रा मुथा पार्टी कुनो सम्प्रदाय पार्टीया तिप्रा मुथा पार्टी जों चांगवानबो हिंसा खलाया त्रिपुरानबो हिंसा खलाया जों कुनो रियां त्रिपुराबो हिंसाया बराव जतो जन बावनि नाय दंथो अनेक किछु षड़यंत्र चले दङ जों तिप्रा मुथा पार्टी राजानि पार्टी अ पार्टी राज परिवारनि आजायमानि पार्टी जों जतो धर्म जतो वर्णन जों अब खलाय बराव तमा किसाखलाय सागो पाकिस्ताननि विरुद्ध तालिबान ओ तालिबाननि मुस्लिम उग्रपन्थी रावनो दिल्ली तबुये जामाय आदर खलाये कारपेट बगय माइजारि दङ मांसबाय माइजारगो बराव तमा तालिबान राव बरो ब्राके कावै दखल खलाय देश बायके दखल खलाय त तालिबाननि नियम से लानानै नाय दङ तालिबान हाइखलाय मुस्लिम कान्ट्री तालिबान हाइखलाय सिगदे ए ओंखा चीन नि न तबुये चीन बायके केरि खलाय
चीन नो एक ना एक तंत्र बाइकी खलाय अमाय खले बो चीन नि नियम नीति नो बरो अबो खलायनानै एकटा षड़यंत्र चले दं अबनि बागै आं नरावनो सानाय এই যে চিনি রেগা রুট তৈ অবো খলাইমানি নরনি এই যে এলাকা বিএসএনএল টাওয়ার নরনি তিনি সানায় আনেরো তাবুবো হোয়াটসঅ্যাপ দङ না আं ফেসবুক একদিন পরে নিউজ আংরনা এই যে সারা এলাকা থালসরা গোবিন্দবাড়ি রাজদর যেখানে যেখানে টাওয়ার করে চিনি তাও কাসাম এমপি রেপতি ত্রিপুরা ববাই আং দিল্লি থাকবো রেপতি ত্রিপুরা সাগো নং তো লোকেল অববা এদি সিনিবো অপোজিশন লিডার বা এদি সিনি খবর নংनो मा सासिनाय आइ साव आं तमाखलायका बिनि पिएबे ड्राफ्ट खलायरिखा ड्राफ्ट खलायरे बबो जागागो जिनि टावार जोगाजोग बिछिन्न अब आनि पेट बाय सुयो अपोजिशन लिडर नि पेट बाय सुयो ओ जागा नाय से जागा से तिनि टावार आसो अब दिल्ली नि परिवहन एवं जोगाजोग मंत्री बाय अबनि अर्डार से तिनि अर मा खलायो किन्तु अर फाइ सापायखा जों से खलायो आइ सागो ता खलायनायबा बरावनि जरा बाताव बरक साचिनायनो अबनि बागै आं नरावनि अर तिनि बेसि गावसानानि एवं जराबो मानलिया बेसि इलेक्शन होइन दङ बेसि इलेक्शन যারা আনকসর নেতা উনানি যারা দেশত দংনাय বা রাজধানী ওয়ারিয়ে চংনানি अब যিনি মেন নির্বাচন ওখাতাবো ভিলেজ কমিটি নির্বাচন পঞ্চায়েত যদিও কোন চেয়ারম্যান মেম্বার বিসিও লারুমিয়া ইকে नों एमडीसी चानि मुसु नायसा नोंबा एमडीसी चामिया एमएलए उनि मुसु नायसा नोंबा एमएलए उमैया निनि मेन यारं फाउंडेशन नौ तांखा इके नुवा जतो गोबां रुमानाय हाकर बसु थु रुमानाय प्लेट जतो मजबूत खायमानाय ततोय मजबूत दंनाय और नोकनि फाउंडेशन हियबनो सिगाते सिनि फाउंडेशन सिनि यारं सिनि मजबूत शक्त गुरा उनाय ए विलेज कमिटी निर्वाचन जों माननानै नांनाय नरो आं काउरजा किन्तु विलेज कमिटी निर्वाचन माननाय नै आं जाते ओ सामनु विधानसभा केन्द्र सामनु आरडी ब्लक एमएलए तंफानो एमएलए नि मेयाद आरो मात्र 2 বছর এই 2 বছর বুঝিयो যদিও तिप्रा मुथानि बीएससी चेयरमैन ओखा इनके आं ताबो एमडीसी बीएससी चेयरमैन ओमाया बरनि बीएससी चेयरमैन ब्लक कंट्रोल खायो जखन काखा काया आंलाय सिलिया मात्र 21 को बছरले पाइसि तंखा ताइले बर बनिकाव नांखा इ लामा तिनि आनि एम सात गाड़ी काई फैका बरक सागो सबका साथ सबका विकास बारी बारी नल बारी बारी जल दीनदयाल उपाध्याय वैद्युतिक प्रकल्प योजना प्रत्येकटी नव कारेंट फ्री ब्लैक टॉप लामा तिनि राज दरफ फेके गाथा टॉप से आनि गाड़ी से फेके कुन काट मापो अब अन्य गाड़ी रखले बेजाल से तुंगु अब न ब्लैक टॉप लामा गाथा टॉप पुरे उनांखाय लामा बसा जायो उस कांपु थांगा राजदर बिसियो लामा खलाय जाओ 30 लामा खलाय माने दालाय कंक्रीट के सीसी रोड हाइस्कुल रियाजार सिमेन्ट करिजार लामा खलायबा बनि गाड़ी तो हाया न हाया आं कायसा दरकार नेबाय गाड़ी हाबला आनि गाड़ी चाका नांमानि बायसे जत कंक्रीट जमावि फै हामा आइके खसके चर जत कंक्रीट दिसाय पायो अब बुझो 36 कोटी टाका 36 कोटी टाका 600 कोटी टाका 700 कोटी टाका 554 कोटी टाका 12 कोटी बायसे काउंसियो बरफ्राय 12% लागैसे बरफको कोटी मालि उमबाय थाजत इया बाइक रैली खलायो आनो सागो एमडीसी साहेब बाइक रैली बीजेपी कइते के बाइक आनছে तो बाप रे बाप आइसो আমরা কোনখানে চ্যালেঞ্জ এই বাইক লইয়া আমরা চ্যালেঞ্জ দিতাম নাই সেকাউন্ট মিডিয়ার অনেক কি লাগিয়া বিজেপি রা আগে সাইকেল কিনতে পারে না এখন প্রত্যেক বাড়িতে 3টা বাইক আছে 2টা গাড়ি আছে আমরা তো সাইকেল নাই মিছিল হইলে চ্যালেঞ্জ করতে পারবো আমরা গতকালকে আমরা মনু বাজারের মিছিল দেখছিনি তোমরা মিডিয়া বাইরে আই থাকা হ প্রচুর কত হইব কমসে কম 4000 হইব আইছো মিডিয়া রাখলা এম থাকা 4000 না হইলে 3000 হইব নি না বেশি হইব সারাই থাকো তবে তারার বাইক কত হইছে কয় 200 থেকে 250 হইতো 10000 বাইক হইতো আসলো একটা বাইকের দাম কত তারা একটা কাজের মধ্যে 12% হইলে 700 কোটি টাকা 12% হইলে 70 লক্ষ টাকা তাহলে একটা বাইকের দাম কত একটা কাম মাখায় 70টা বাইক পাই মানুষ হ্যাঁ বাইক রেলি বাই जों लेना देना करे এই আন কমন হিসাবে ও বাদ দিয়ে এখন আমরা তিনি সানাই এই বিজেপি পার্টি
सुई लारुदी ना हिनो म बीजेपी नि फाइमाने हेमंत विश्व शर्मा हे काउ साकाइए सुई लारुदी सुयो विधानसभा निर्वाचन फाइनाल विधानसभा निर्वाचन त्रिपुरानि बीजेपी तुंया थांनाय त्रिपुरा मुथा तुंसी बीजेपी सरकार फायो मात्र 34% बाय सरकार खलायो विरोधी 64% ताबुको भोट तुंगो फाइनाल बीजेपी ने जों त्रिपुरा राज्यनि सुबुंङै होनाय परिष्कार क एवं फाइनाल विलेज कमिटी निर्वाचन हो विलेज कमिटी निर्वाचन जों प्रत्येकटी विषय जों पंचायत लानाय किंतु आं सागो नावनो जों अबन बाय स्लोगान रगो रां लाखाय रां चादी ताव रखाय ताव चादी जो रखाय जो आबो लंदी फी फाइदि किंतु बो दुब्लि त्रिपुरा मुथान रदि परिष्कार क कारण मांगना मांगे जानि नांनाय ब्ले आबार थानाय विधानसभानि कसो अंखले अंगुला आंबो साजा हा मांगाय चादी आन सा दा थांनाय दे रां रनाय फाय फाइलाय फाय केबा जाव लई फायलाय बाया मगता मु सपथा समय तां दिहाय गलायबा आं माइंगा तमानि रह जाय बिपर कसा लांबले आं समय तां दि नेनि बसा बख्रु मा जाथै समय तां दि घरिया नाच खैते समय तां दि आइ गलायबा जामार के बुद्ध हो खदे तुई तो बुबु दंसौ हो एकनि तिया दि माइंगेबा रां करे हाती मालाया एक दंसौ हो खिगलेबा किये तिया हद पिया दाहि गतो समदि एदो आमि दिनो बारि वाराय कप्पा से हानि करके हमनो रह जाय बिपर कसा खाम आनी दर्जा पारानी को एकजन आनी आत्मीय स्वजन से बुइया थां देखाबो समा बुखला बुलेर नाय नाबले आतै जो आबो फित्रु फित्रां फायबा सारै साय मातां हानो सुसारावनो रै समाय मातां फायबा आइ साबो